नमस्कार आपको स्वागत करुँ प्रणय आज साक्षात्कार आम जड़े एमती जड़े माँ को भेटिया जी की सबुथ संपूर्ण कहुई मार विषय किसी कहुई पारे कारण माँ सब गोटे आदर्श शिक्षा जड़े गुरु होता है। तो जेहेतु आम आसी पहुंची त्रिवेणी आप जानते आम सहित झील अच्छा जड़े भल मनीष बीजेपी आगे कम कराए बीजेपी परिवर्तन हो मैम सब क्षेत्र में मैम अच्छा सहित आज कथा जीवन पर जाना सहित किसी बुझा आम चेष्टा थाए किसी भल व्यक्ति मान सहित आलोचना करवा किसी अभूला स्मृति को मन पकेबा यही हूँ मोर पदक्षेप। आज्ञा आपको स्वागत केमती अच्छा आप बहुत भल अच्छी बहुत चली तो किसी सेवा कम आम सकाल कर कम आम सन्ध्या कर दिन तो कम किसी तथापि जो निहाती दरकार अच्छा जीवन केमती कौन थी अभूला स्मृति कौन सब मन पड़े तो घरे थिलु कौन सुजोग मिले घर भितर रहा पड़े बाहर मो हजबैंड मत सुजोग नहीं पाठ भी पढ़े जस्ट ग्रेजुएशन पास करके आसती हिंदी में पीजी कली ओडिया पीजी कली बीड कली निजर स्कूल करी टाइम स्कूल में 7 वर्ष चाकरी करी फेरिक आसिक निज स्कूल 7 वर्ष चलने कोरोना कोरोना को बंद करदेली एमपी महादास अपराजिता केमती थिला सेतल समय जेतले आसिनते सरकार को सेतल समय बेकार समय भीतर कोन डिफरेंस सेतल जेतले सरकार आसे सब चैलेंज दे काम करिया पड़ुतिला आ एबे अपेक्षा आगो तो बहुत काम करिया पड़ुतिला खरा वर्षा से तो कोन जिंस नै आते दीटार फोन आसला सकाळ 7टा प्रोग्राम बाहर आते 12टा प्रोग्राम हला जे काली सकाळ सकाळ प्रोग्राम हबो बाहर एबे किंतु नै एबे जो प्रोग्राम आसुची हमें ताको नै करू आउ सरकार तो ना हम तो सरकार ना हम लड़ी करू का से हमें केवल देखु जो जो काम हमर हेई पारुनी कहीं हेई पारुनी सरकार तो चेंज है पण कहीं पारुनी तेणु से तो किसी करिया पड़ुची संगठन सहित जोड़ी रही गोटे मूल्य जे संगठन ही सब भाई भौणी मैंने से जगह पहुँचुचु से काम गुड़ा काम ठीक भाव करूँ। अच्छा बहुत भल कथा जहाँ भी हो केमती कौन रही आपन जीवन में कौन थी माने किसी टीचर आड़कू ना आउ किसी अलग स्वप्न थी बापा माँ देखी से समय हो पारा माँ कहते मो झील गोटे ग्राजुएट हो किंतु से जो समय थी चारिकांत भितर रही पाठ पढ़ घर काम कर गोटे इच्छा नाला न्यू इंडिया इन्शुरांस काम करूँ आस्ते आस्ते बापा भी छाड़ी बाहर तेरे पाठ पढ़िया भी आम घर सुजोग दौन थे बापा ही चाहते झील पाठ पढ़ तापर आउ कहले पाठ पढ़ा पढ़ापढ़ी किसी हेनी तुम घरे रुह तथा पीजी ना लिखी किंतु जावासिया एकुटिया करवा संभवपर नाठी आसला बाहर हजबैंड द्वारा परिचित हो बर्तमान समाज निजर प्रतिष्ठा बन बर्तमान तो बन कमी ना आग जहाँ आम कम करूँ लोकलोचन को आम आनी पार आपंकर ये देह खराब तार देह खराब तार केस सब करूँ बर्तमान कोर्ट मोर गोटे मध्यम जो लोक को न्याय दे पार्टी आ केस गुड़ाक निजे भी हैंडल कर निकट में आम गोटे हिंदू मुस्लिम गोटे गंडोल को समाधान करूँ पूरा जयदेव सब लिडर मान डाक आनी ठिया करी दुई पक्ष डाक आनी समाधान करी चली समाधान है किंतु लोक सेवा करी गोटे लोकलोचन को आनी पार सेक्रेटरी मैडम कहती डिस्ट्रिक्ट कोर्टर जे बण मारे कौन बणर टी मल जीव आपको आगे उठा हम मुझे पचर अच्छे आप काम कर जो असुविधा मुझे हेल्प करी बर्तमान जो जो आमको आप तो देखुवे आम मैम सहित कथा घरे सब किए घरे शाशु अच्छा केवल मो तल दिहर स्त्री पिला सब गोटे दिहर संबलपुर अच्छा अच्छा आपन परिवार रेडी अच्छा केते खुशी लागे जेतबेले अपान कथा मने पड़े बीजेपी तो जे कोनसी मीटिंग होय अपा डाकुथिबे केमति लागे से समयटा आगे प्रथमे तो जितेबाला आम बीजेपी सरकार नाला आम सब बाकी से दिन बहुत कष्ट था लोक कम करने बर्तमान
ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଥିଲୁ 33 ରିଜର୍ଭେସନ ଓମେନ୍ସ ପାଇଁ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି 20-22ଟା ଲୋକ ହିଁ ଯିବେ ଆଉ କେହି ଯିବେନି। 600 ଲୋକ ହେଇଥିଲେ ରାଲିରେ। କହିଲେ ଆମେ ଯିବୁ 12ଟା ବେଳ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିଲୁନି, ଫୋନ୍ ବନ୍ଦ ରଖିଲୁ। ସେତିକି ଲୋକରେ ଆମେ କାମ ଚଲେଇଥିଲୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାମ୍, ଆଜିର ସମାଜରେ ଯୋଉ ଯେପରି ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି କିଛି କାମ କରିପାରୁନି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯୋଉ ବାଧା ଦେଇଥିଲେ ସେ ବାଧାଟା ପୂରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କଣ କମି କଣ ରହୁଛି? ସରକାର ତ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର। ଆମେ କ'ଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିପାରୁନି। ଯଦି ସରକାର କହିଛନ୍ତି ସରକାର ପାଖକୁ ଚାଲ, ସେ କାମ ଆମେ କରିବା। ନା କହିଛନ୍ତି କରିବେ, ଆଜ୍ଞା ମା ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରୁଛି, ଯଦି ଛୁଆ ନ କାନ୍ଦେ ମା କ୍ଷୀର ଦିଏନି। ଯଦି ଆମ ପାଇଁ କିଛି କହିଛନ୍ତି କରିବାକୁ, ଆମେ କହିବା ଚାଲ, କହିଲେ ପୁଣି କାମ ହବ ନା ନାହିଁ। ଆମେ କହିବାନି ସରକାର କରୁଥିଲେ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନ ମନେ ପକାଇଲେ କାହିଁକି କରିବେ? ତଥାପି ସରକାର ମୁଁ ଦେଖିବାରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତ ସବୁ ଆମେ କରୁଛୁ, ଯେହେତୁ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ କାମ କରୁଛୁ। ତ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲିକି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁ ମୋତେ ତ କିଛି ଲାଗୁନି ସେ ବିଷୟରେ। ସବୁ ଚାଲିଛି ତାହେଲେ। ଚାଲିଛି ଭିତରେ ସବୁ ତ କାମ ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା, ତ ବିକାଶ କାମ ତ ଚାଲିଛି, ରୋଡ କାମ ତ ଚାଲିଛି, ବିଲ୍ଡିଂ କାମ ତ ଚାଲିଛି। ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମେ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଠି ଆମର କୋର୍ଟରେ କେହି ନଥିଲେ ବିଜେପି ସରକାର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ସେଥିରେ ବି ତ ବିଜେପି ଲୋକ ରହିସାରିଲେଣି, ଚାକିରି ପାଇଲେଣି। ଏଠି ବି ତ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟରେ ବି ପାଇଲେଣି। ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆଗରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ କଣ ପ୍ରଭାବ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ବିଜେପି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ, ବିଜେପି। ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। କାହିଁକିନା କିଛି ତ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଯେମିତି ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ରୋଡ କାମ ଚାଲିଛି, ବିଲ୍ଡିଂ କାମ ଚାଲିଛି, ସ୍କୁଲ କାମ ଚାଲିଛି, ପଞ୍ଚାୟତ କାମ ଚାଲିଛି, ମନ୍ଦିର କାମ ଚାଲିଛି, ତାପରେ କ୍ଲବ ଘର କାମ ଚାଲିଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ପିଣ୍ଡି କାମ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଉନ୍ନତିକରଣ ତ ଚାଲିଛି। ସେଟା ତ ଆମେ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖୁଛୁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ବିଜେଡି ଅମଳରେ ହେଉନଥିଲା, ତ ଚାଲିଛି ସବୁ କାମ। ଆଚ୍ଛା, ବିରୋଧୀ ଦଳ କାହିଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ? ସେ ତ ଉପର ମହଲାରେ ହେଇଥିବ, ତଳ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଜେଡି ଗଡ଼, ଏଠୁ ତ ନିହାତି ଜାଣିବା କଥା ଯେ ଏଠି ହଉନି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ତ କିଛି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ସମସ୍ତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେଠି କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଆପଣଙ୍କ ସଂଗଠନର ବା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ଦେଖୁଥିବେ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ, ତାଙ୍କୁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଯେହେତୁ ରଜ ଆସୁଛି ଆଗକୁ? ରଜରେ ସବୁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଡାକିଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ରଜ ମହୋତ୍ସବରେ ଯିବୁ। କୋଉଠି ହବ?